Maayong aga sa inyo tanan. Ini si Kap Tamboy, nagahatag sang isa ka balita subong nga panahon, Marso 12, 2024. Ari ako subong sa may Kalasangan o kon sa isa ka ligwa nga lugar nga makita nyo puros lang gid mga mga laya o mga wala na gid sang green nga mga hilamon kay sobra gid ka init sini nga panahon, no. Sini nga Marso 12 ang init sa subong is 34 na nagasunod na ang sobra nga mainit kag sa banda sang La Carlota mo manggihapon. Paglapot siya alas 12, kadalagan sila 41 ang init. So sa akon nga mga pumuluyo sang barangay kan sila yan, kag sang pumuluyo sang Morsyahanon, kutob na sa may mga naga-maintenance sa high blood. Mag-inom kamo sa inyo nga maintenance, kag magpahuway lang o hindi kamo halay lakat kay ang init sobra gid. Maghalong kita subong sa kainiton, subong sa aton di kay nagsulod na ang summer nga ginatawag sa Pilipinas. So ang Negros Occidental subong nagaagom sang mainit nga sobra diri sa aton. So kabay pa sa tanan nga mga Negrosano, no. Maghalong gid kamo kag hindi kamo halay sulay sa init kay ang init amo gina ang makapataas ang aton nga high blood. Mo may high blood kita sang dugo ta. So kinahanglan gid naton nga halong gid sa mga aton nga mga pumuluyo sang barangay Kansilayan kag sang Morsya, Negros Occidental. Ini nga panahon maghalong gid kay chimpo sang summer gid naton subong sa Pilipinas. So ini si Kap Tamboy, no, ang ihambal ko lang sa inyo, halong lang permi. Inom sang maintenance kag mag-inom sang tubig gid ang kinahanglan para hindi ta ma-dehydrate o kon sang maigo sang kainiton sang panahon subong diri sa aton sa Negros Occidental. So madamo gyud nga salamat. Ini si Kap Tamboy, ang inyong tagapaglingkod. Maayong aga sa inyong tanan.